guys, welcome back to channel Crystal Care Lizard. Good morning guys. आज हूँ कार्तिक पूर्णिमा समस्त को मो तरफ बहुत बहुत शुभेच्छा और अभिनंदन। जानी तेरे आपण मैंने शोथे कि उठी भी जाते नो डाउट टाइम दुटा 26 मु उठिली दुटार उठिकी दुआर ओल्की चौड़ा पूरा धोई देती मुझे फ्रेश होगी ब्रश करके गाधे पलि आसी। यहाँ हूँ मोर फास्ट ब्लॉग मुझे जानी केमी हम कौन हम तो प्लीज ताको मन को नेबेनि जब किसी खराब होता है देन मैंने कमेंट जनइबे सजेस्ट करेंगे तो मुझे भूलटा पुणी ठीक करने ट्राए करी। हाँ आपण मैंने भी गले मुझे कहबे आ भूलटा ठीक हो तुम सही कर लगे कहीं मुझे फास्ट ब्लॉग करुँची जानी भल हम कि खराब हम मे भी निश्चित भाव में भूल रहा खराब भी आपन को लगे पारे केबे करनी फर्स्ट टाइम ट्राए करुँची जहाँ भी हम मत कमेंट जनइबे। आ गोटे कथा मुझे एक्सपेक्ट करुँची आपण जो भलपाइबा तो मत से मिलूनी तो प्लीज गाइज मत सपोर्ट करूँ मो चैनल को सब्सक्राइब करूँ। प्रीवियस टिकटॉक और चिंगारे मत सपोर्ट मिलता से सपोर्ट दरकार तो बहुत आशा अच्छी देखा जाओ आपण मैंने आपण भल पाइबा मत कौटी लेके पहुँचाऊँ तो प्लीज गाइज मत सपोर्ट निहारी दरकार प्लीज 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 मुझे जीपी रंगोली बनवाई आपण मानक देखी केमती रंगोली बनाऊँगी तापर रंगोली बन सारापर जीव आम डंगा बसवाई एक्चुअली खुड़ी सपटे रेडी हो गले तस्तर भी होती डाकुं जीवाई तस्तर भी है हम समस्त सांग भी जीवु बट तस्तर जेहेतु है कहली कि आगे जावाई मुझे रेडी होगी कहीं मत भी रेडी हाँवाई पड़ो से समस्त रेडी हो सारे अलरेडी तो शाढ़ी पिंधार अच्छे तो सेमती किसी ना बस शाढ़ी जस्ट नॉर्मल लुक खाली हबार अच्छे शाढ़ी ठीक अच्छे आपण मैंने ब्लॉग को देखु था मोर रंगोली आ डंगा बसैवा आपको केमी लगे कमेंट निश्चय जनइबे से पर्यटन मुझे रंगोली बनइबी आप देखु केमती रंगोली बनाऊँ ठीक है। सो फाइनली मु रेडी डंगा बसवा को जावाकू डंगा भी रेडी चल डंगा बसवा को गला बाटे मुझे देखी कौन कौन सब हो मैं भी डंगा नहीं कि बाहरी छु डंगा बसवाई मो डंगारे अच्छी पान फूल अरुआ चाउल दुबगड़ी पत्र दीप आउ भोगपाई कदली चलो छोटा बच्चा दुटा एक्चुअली आम केनालटा आम घर टी डिस्टेंस तो से आमको चलिकी जावाई पड़ू सी भी खाली पादल काली तो छूटी आउ रहा 50 मीटर चलिकी जावाई पड़ो आमको तेबे आम चलिकी जाऊँ
ଚାଲି 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 ଯାଉଛୁ। ଦେଖ ତା ଡଙ୍ଗା କେମିତି ବନେଇଛି। ମୋ ସାନ ଭାଇ ତା ଡଙ୍ଗାରେ ଡେଣା ପର ଆଉ ସେ ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ କରିଦେଇଛି। ମୋ ଡଙ୍ଗା ସିମ୍ପଲ। କେହି ବି ନାହାନ୍ତି, କେହି ବି ନାହାନ୍ତି। ବାସ୍ ଅଧା ଲୋକ କାଲି ରାତି 4ଟାରୁ ବସେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ମାନେ ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମାନେ କାଲି ଭୋରୁ। ଆମେ ବାକି ଅଛୁ ଆଜି ଯାଉଛୁ। ପାଖି ଆସିଲାଣି, ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। କିଛି ସମୟ ପରେ କେନାଲ ଆସିଯିବ ଆଉ ସେଇଠି ଆମେ ଡଙ୍ଗା ବସେଇବୁ। ହେଇଗଲା, ପାଖେଇ ଆସିଲା କେନାଲ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି କେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଦେଇଛନ୍ତି? ହଁ, ସବୁ ସବୁ ଅଛି। ଗାଧେଇ ପଡିବୁ କି ମେଟାଳିଆ ନା କଣ ଗାଧେଇକି ସେପଟେ ତ ଥୁଅ ଝୁଅ, ଏଇଟାକୁ ସେପଟେ ଥୁଅ। ହଁ, କାହିଁକି କହିଲ ଲାଗିଯିବ ଯଦି ଗଲା ଜଳିଯିବ। କାନି ଓଦା ହେଲା। ଟିକେ ହୁଳୁ ପକଉନ ଯେ ଇଏ କରୁନ। ଏବେ ଡଙ୍ଗା ବସେଇକି ଆସି ସାରିଲୁଣି। ଏବେ ଯାଉଛୁ ଘରକୁ। ଘରକୁ ଗଲା ବାଟରେ କୁଡ଼ି କରିକି ଆଗ ଆମକୁ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇଲେଣି। ଖୁଡ଼ି ଘରିକି ଆଗରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଗରେ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଆମେ ଯାଉଛୁ। ଆଚ୍ଛା 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 ସେପଟେ ସେପଟେ। ବୃଷଭ ये देखो केते राति रे उठुछि। हाय कह दे। हाय छोट पिला केते राति रे उठिकी डंगा भसेइछि। आ आपण मान भितर जदि किए शोइथिबे ए छोट पिला टिके टिके ज्ञान देबे। हाय कह दे। हाय बाबा पाखापाखि ମାନେ ଇଏ କରନ୍ତି। फाइनाली आसिक पहुँची गलु। रंगोली पर फूल सजाइवाटा बाकी रही जाता सजाइबू।
ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଫାଇନାଲ୍ ଲୁକ୍ ରଙ୍ଗୋଲିର, ଯେଉଁଟାକି ଲେଖା ହେଇଛି ଧର୍ମ ଦାଣ୍ଡ। ଆଉ ଏବେ ବାଣ ଫୁଟା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ବାଣ ଲାଗୁନି। तुळसी चौरा मूळे जाळी संजवती इतिकी मिनती करे मा बृंदावती तो आशीष हेली मो सौभाग्यवती तो आशीष हेली मो सौभाग्यवती तुळसी चौरा ଏବେ ଡଙ୍ଗା ଭସା ସରିଗଲା ଆଉ ମୁରୁଜ ବି ପକାଇବା ସରିଗଲା। ଆଉ ବାକି ରହିଲା ଘର କାମ ତ କିଛି ହେବନି କାହିଁକିନା ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଯେହେତୁ ତ ତାପରେ ମୋତେ ରେଡ଼ି ହେଇକି ଅଫିସ୍ ବି ଯିବାର ଅଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଲି। ତ ଏଇଟା ମୋର ଫାର୍ଷ୍ଟ ବ୍ଲଗ୍ ଥିଲା, ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟରୁ କହିଛି ଆଉ ଏବେ ବି କହୁଛି, ଭୁଲ ତ ରହିବ ନିଶ୍ଚିତ, ଯେହେତୁ ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଟ୍ରାଏ କରୁଛି ଏଇଟା କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଯାହା ବି ସବୁ ଭୁଲ ରହିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭୁଲ ରହିଛି, ଯାହା ବି ସବୁ ଭୁଲ ରହିଛି ସେସବୁ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ପ୍ଲିଜ୍ ସଜେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଜାଣିନି କେମିତି କ'ଣ କରିବି। ଟ୍ରାଏ କରିଛି କରିବା ପାଇଁ, ହେଲେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଭୁଲ ରହିଛି ସେଗୁଡ଼ା ମୋତେ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ହଁ, ଭୁଲଟା ଠିକ୍ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ସହିତ ରହିବେ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟା ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ମୋତେ ଢେର ସାରା ଭଲ କରିବେ। ବାଏ ବାଏ, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ନ୍ୟୁ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟାଟା, ଲଭ୍ ୟୁ ଅଲ୍।